Iti damag showbiz. Kinunpirmara niya ni Bea Alonso ang nagkalaysada kaya ni businessman Vincent Co. Babay niti panangibingay na ti intimate civil wedding da. Iti post ni Alonso makita ti black and white photos ti seremonya ket nakapsyunan a home. Ti post ni Alonso ket may sangal daw kalpasan ti report ang mapapatian nagkalaysa dagiti dua babayan ti private civil ceremony. Imunan ng butaktak ni Mayor Nancy Binay ang nagkasaren dagiti couple babay niti panangbendisyon na. Ti civil wedding ket inatendaran dagito patlay nga gagayem dagiti couple idinto agpada nga awan dagiti naganak da ti special nga aldaw da. Daytay ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Juna Arizabal Alcartado and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.